जाली अकाउंट्स केस में बड़ी तलबियां। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी 29 मई को तलब। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी जाली अकाउंट्स के जरिए की। नवाज शरीफ को 2008 में तोशाखाने से गाड़ी दी गई। जिन्ना खादियां गाजरां उन्हां दे पेटे पीड़ जरूर पैनी है, ये पीड़ जरूर उठनी है। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साढ़े इन्हां बेंचां दा एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जिन्ना तीन दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दियां इंजॉय कीतियां, दो हाथां नाल इस मुल्क नूं लुटिया, इस गरीब कौम दा खून चूसिया, उन्हां दा भी एहतसाब होना चाहिए। शर्म करो, हया करो, सब्र करो। आपने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का अपोजिशन के नारों पर कौमी असम्बली में जवाब। मजीद कहा, जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द तो ज़रूर होगा। नैब की तहकीकात को खुश आमदीद कहता हूँ। हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। तीन बार वजारत उज़्मा इंजॉय करने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। इस पर चीखो पुकार नहीं की जानी चाहिए। इमरान खान ने जो बात कही, दुनिया अब वहां पहुंच रही है। असद उमर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कोरोना वबा ने फैलना है। जून में केसेस जितने आज हैं इससे ज्यादा होंगे। यहाँ बहुत सारे लीडर सख्त लॉकडाउन पर यकीन रखते हैं। बरतानिया में सख्त लॉकडाउन किया गया, वहाँ ज्यादा अमवात हुई। तवाज़ुन की ज़रूरत है। अपने लोगों को मुआशी बदहाली और बेरोजगारी से भी बचाना है। नून लीग का मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज। पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। एहसान इकबाल की कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म अना के कोहे हिमालय पर बैठे हुए हैं। 3 माह हो गए, हुकूमत की कोरोना के खिलाफ कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। हुकूमत है नहीं लगता है, मुल्क ऑटो पायलट पर चल रहा है। पाकिस्तान में वबा तेजी से फैल रही है और हमने लॉकडाउन खोल दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल पर आज इजलास होगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद की सूरत हाल का तकाबुली जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी वज़रा, वज़ारत सेहत और NDMA हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कोरोना की सूरत हाल पर इजलास के बाद कौम को एतमाद मिलेंगे। अमेरिका से जिसका ताल्लुक है जिलियड के नाम से, उन्होंने ये दवाई बनाई और इसको तजर्बाती तौर पे इस्तेमाल किया गया। हमारी एक लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी ये बहुत ज़्यादा लीडरशिप दिखाई इसके अंदर, और वो भी जिलियड के साथ उन्होंने इस सिलसिले में इंतजामात किए। इस दवा की जो बनना है वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। उसके बाद तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के दौरान इसकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान 6 से 8 हफ्ते में कोरोना वायरस की दवा तैयार कर लेगा। मुआवन खुसूसी बराए सेहत ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, अमरीकी कंपनी गैलियड ने एंटीवायरल दवाई तैयार करने के लिए पाकिस्तानी कंपनी को इजाज़त दे दी। दवा 127 ममालिक को बरामद भी की जाएगी। रज़ाक दाऊद ने कहा, पाकिस्तान इस सतह पर पहुँच गया है कि हम और भी अद्वियात बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है 92 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। इस बुलेटिन से मैं हूँ रुखशान नीम और मैं हूँ आपके साथ उन्ज़िला इरफान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ एक अहम खबर के साथ ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आखिरकार मान गए। सिंध हुकूमत का कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। गवर्नर सिंध ने कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत दुकान, मकान, दफ्तर के किरायों की अदायगी मौखर होगी। तफसीलात से आगाह करेंगे वकास बाकर बताइएगा, क्या दौरानिया बताया गया है, कितने अरसे के लिए मौखर किए जाएंगे ये किराए और वाजिबात? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा जो कि तरमीम के साथ गवर्नर इमरान इस्माइल को इरसाल किया था, अब वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं और अब सूबे भर में कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत
जो उसकी शिकें थी, जो रियायतें थी, उनका इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। मुजवजा इस ऑर्डिनेंस के तहत सूबे भर के तमाम शहरियों को जो दुकान, मकान और दफ्तर के किरायों में उनकी अदायगी मौखर की जाएगी। जिन मकानात, दुकानों और दफ्तरों का किराया 1 लाख रुपए तक है, उनकी किराए की अदायगी इस 3 माह के लिए निस्फ अदायगी मौखर की जाएगी। ताहम अगर कोई मालिक मकान बेवा या माजूर शख्स है तो इस रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। तो ये सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत तमाम स्कूल पाबंद होंगे कि वो सिर्फ 80% फीस वसूल करेंगे और 20% रियायत देंगे। इसके साथ साथ जो कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और दीगर ऐसे तमाम फराहमी और नकाशियाब के सरकारी इदारे जो कि सिंध में काम कर रहे हैं, वो 80 गज के मकान पर बिल जो है पानी का बिल माफ करेंगे और जो दीगर पानी के बिल की कैटेगरी है उसमें रियायत देंगे। इसके अलावा कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत कारोबारी तबके को भी जो टैक्स सूबाई महसूलात हैं और जो सेस हैं उसकी अदायगी में कुछ रियायतें दी गई हैं और कुछ टैक्सेस 25% तक माफ किए गए हैं। गवर्नर सिंध ने इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी के बाद सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दिया है और अब इसका गलत नोटिफिकेशन के बाद फौरी तौर पर इसका इत्तलाक होगा। फौरी तौर पर इत्तलाक होगा। वक्कास बाकिर, कराची से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर यह है कि हुकूमत का ईद से कबल महदूद ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला सामने आ गया है। सराय के मुताबिक पहले मरहले में 24 ट्रेनों को चलाने की इजाज़त दी जाएगी और रेलवे ने मुसाफिरों के सफ़र के लिए SOPs तैयार कर लिए हैं। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा क्या SOPs तैयार किए गए हैं? जी, ये महदूद पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया और हमारे जराये के मुताबिक 24 ट्रेनों को ऑपरेशन की इजाज़त दी जाएगी। रेलवे ने मुसाफिरों के लिए जो SOPs तैयार किए गए हैं उसके मुताबिक टिकट घर और बुकिंग ऑफिस नहीं खुले होंगे, बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। ट्रेन रवानगी से 24 घंटे कबल ऑनलाइन बुकिंग भी बंद हो जाएगी। सिर्फ बुकिंग वाले मुसाफिर इस स्टेशन में दाखिल हो सकेंगे। मुसाफिर अपने मास्क और दस्ताने के बगैर ट्रेन में सफ़र न कर सकेंगे। स्टेशन पर मौजूद टी स्टॉल बंद होंगे, इसलिए मुसाफिर अपना खाना और खाने का सामान साथ लेकर आएंगे। ट्रेन की हर बोगी में 78 की बजाय 60 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। ट्रेन की बिजनेस क्लास कैबिन में 6 की बजाय सिर्फ 4 मुसाफिर होंगे। बोगी के दरवाजे सिर्फ रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे और हर बोगी में रेलवे का मुलाजिम मौजूद रहेगा। मुसाफिर अपने मोबाइल में से टिकट वाला मैसेज खुद दिखाएगा। रेलवे एहलकार आपके मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएगा। स्टेशन पर या ट्रेन के अंदर किसी भी मुसाफिर का कोरोना टेस्ट मुस्तबत आया तो उसे फौरन क्वारंटीन या कोच में मुंतकिल किया जाएगा। जी, मियां शाहिद नदीम हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मशरूत नरमी के ऐलान के बावजूद स्कॉटलैंड, शमाली आयरलैंड और नॉर्थ वेल्स ने लॉकडाउन में नरमी के अहकामात ना मानते हुए घरों में रहने और समाजी फासला बरकरार रखने के अहकामात जारी कर दिए। मार्केटों में रश कम है और ग़िज़ा की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। तफसीलात जानेंगे हारून फयाज की रिपोर्ट में। वेल्स में कोरोना वायरस से अब तक 1154 अफराद मौत की आगोश में जा चुके हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 11,000 से बढ़ चुकी है। पूरे इलाके में दुकानें बंद, मार्केटों में रश न होने के बराबर है। साहिल समुंदर भी सुनसान है। बरतानवी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया, लेकिन स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स में बोरिस जॉनसन के अहकामात को मानने से इनकार करते हुए घरों में रहें, महफूज रहें का स्लोगन जारी है। लोग भी घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। बड़ी बड़ी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। नॉर्थ वेल्स के वेयर हाउसेज में अशियाए खुरोनोश के शेल्फ्स खाली हो चुके हैं, जबकि फूड की सप्लाई चेन भी अभी तक बहाल नहीं हो सकी। सड़कें सुनसान और पार्कों में लोग न होने के बराबर हैं। हुक्काम का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद कम नहीं होती, लॉकडाउन में नरमी नहीं की जा सकती। हारून फयाज, 92 न्यूज़, नॉर्थ वेल्स, बरतानिया। नाजरीन, बरतानिया ने स्विस दवाइयाँ बनाने वाली मारूफ कंपनी से कोविड-19 एंटीबॉडीज टेस्ट तैयार करने के हवाले से राबता किया। मुलाकात के दौरान इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि स्विस कंपनी की एंटीबॉडीज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत को पटरी पर लाने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बरतानवी हुकूमत की स्विस कंपनी से कोरोना के हवाले से टेस्ट करने के लिए बातचीत जारी है। ये तजुर्बा विल्शायर में पोल्टन टाउन में वाक़े पब्लिक हेल्थ सेंटर में किया गया, जिसका नतीजा 100% आया। इस तजुर्बे से एंटीबॉडीज से मिलते जुलते मर्ज की बजाय ऐन बीमारी का पता लगाया जा सकता है। पोल्टन टाउन लेबॉरेटरी के नताइज से पहले हुकूमत का कहना था कि कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट इस्तेमाल के लिए दुरुस्त नहीं। स्विस कंपनी रोइट्से के मुताबिक नेशनल हेल्थ सर्विस और बरतानिया की हुकूमत के साथ टेस्ट किट्स के मरहलावार रोल आउट के बारे में बात हो रही है। जल्द ही वो हज़ारों टेस्ट किट्स तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। नाजरीन, बरे आज़म अफ्रीका में भी फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है।
افریقہ کے ملک مالاوی سے 110 پاکستانی مسافروں کو خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی کونسل جنرل راجہ الیاس ستی اور دیگر نے مسافروں کو ایئرپورٹ پر الوداع کہا۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ سے آنے والے خصوصی طیارے میں افریقہ کے ملک ملاوی سے مزید 48 مسافروں کو سوار کروایا گیا، جس میں مجموعی طور پر 110 مسافر شامل تھے۔ ملاوی کے علاوہ زمبابوے اور زامبیا میں پھنسے پاکستانی بھی طیارے میں سوار تھے۔ زیادہ تر تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد اور ان ممالک میں وزٹ ویزا پر آئے مسافر شامل تھے۔ اس موقع پر زمبابوے میں تعینات سفیر پاکستان عزت احمد اور ملاوی میں پاکستانی کونسل جنرل راجہ الیاس ستی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ایک جہاز 110 پاکستانیز کو ملاوی سے لے کر پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان 110 پیسنجرز میں 62 لوگ ساؤتھ افریقہ سے سوار ہوئے اور 48 لوگ ملاوی سے، اور ان 48 لوگوں میں 28 لوگ زامبیا سے آئے جو اس میں سوال ہے۔ الحمدللہ یہاں کمیونٹی کے جو چیئرمین ہیں اظہر محمود چودھری صاحب، انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا اور آج ہم سب ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہم سب ان کی خیریت سے ان کو لے کے جا رہے ہیں اور الحمدللہ بہت شکر گزار ہیں اور بڑے خوش ہیں ہمارے پاکستانی۔ پاکستان واپس جانے والے اوورسیز پاکستانی اس موقع پر بے حد خوش تھے۔ مسافروں نے طیارے میں سوار ہونے سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سفارتی عملے کی کوششوں کو بے حد سراہا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملک لے کر جانے کے لیے انتظام فرمایا۔ محمد عمران خان کی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنے بندوبست کرایا۔ یہاں پہ ہم 40 دن رکے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ پرابلم تھا، ہماری سارا دنیا میں یہ ہوا تھا، اللہ نے کیا، بس ہم نے صبر کیا۔ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں پاکستان کی حکومت کی بھی اور ان کے سفیر صاحبان کی بھی، ساتھی صاحب ہو گئے، دوسرے عدنان صاحب ہو گئے ساؤتھ والے اور زامبیا والے، سب انہوں نے ہمارے سے بہت تعاون کیا۔ لی لونگے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستانی کونسل جنرل راجہ الیاس ستی، پاکستانی ایسوسی ایشن ملاوی کے چیئرمین چودھری اظہر محمود اور ماجد آرائیں اور دیگر نے مسافروں کو رخصت کیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کی خصوصی پرواز 150 اوورسیز پاکستانیوں کو پیرس سے لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ گزشتہ دنوں وفات پا جانے والے 3 پاکستانیوں کی میتیں بھی اسی پرواز کے ذریعے وطن واپس بھجوائی گئی ہیں۔ پی آئی اے کی فرانس کے لیے اسپیشل فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے صبح 6 بجے روانہ ہوئی، جو دن 10:30 بجے فرانسیسی وقت پیرس چارلس ڈیگال ایئرپورٹ پہنچی۔ پی آئی اے ذرائع کے مطابق اس فلائٹ کے ذریعے 398 مسافر پاکستان سے فرانس پہنچے۔ اسپیشل فلائٹ فرانسیسی وقت سے پہر 2 بجے کے قریب پیرس سے اسلام آباد کے لیے واپس روانہ ہوئی، جس میں 150 مسافر سوار ہوئے۔ اس خصوصی پرواز کے ذریعے مسافروں کے علاوہ گزشتہ دنوں وفات پا جانے والے 3 پاکستانیوں کی میتیں بھی پاکستان کے لیے روانہ کی گئیں۔ پاکستانیوں کی میتوں کی واپسی پر اوورسیز پاکستانیوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ملائیشیا میں قید پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی کوششوں سے ملائیشین حکومت نے 300 سے زائد پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہائی پانے والے پاکستانی میٹھی عید اپنے پیاروں کے ساتھ منا سکیں گے۔ دیکھتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ ملائیشیا میں قید پاکستانیوں کی بھی سنی گئی۔ ہائی کمیشن ملائیشیا کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ملائیشیا میں پاکستانی قیدی اب میٹھی عید پاکستان میں اپنوں کے درمیان منائیں گے۔ ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے 92 نیوز کو اپنے خصوصی ویڈیو پیغام کے ذریعے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملائیشیا میں غیر قانونی طور پر مقیم اور کام کرنے والے 300 سے زائد پاکستانی محنت کشوں کو ملائیشیا میں امیگریشن حکام نے مختلف جنرل آپریشنز کے دوران گرفتار کیا گیا۔ میں 92 نیوز کے توسط سے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ 17 مئی 2020 کو 2 جہاز پاکستانی قیدیوں کو ملیشیا سے لے کے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید الفطر اپنے گھروں میں منا سکیں گے۔ ہماری یہ محنت، ہماری یہ کاوش حکومت ملیشیا کے تعاون کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچی ہے۔ ملائیشیا کے مقامی قوانین کے مطابق ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے یا کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کو گرفتاری کے بعد عدالتی احکامات کی روشنی میں قید، بھاری جرمانہ، یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے 334 شہری کسی قانون کے تحت گزشتہ 2 ماہ سے اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہیں، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں معطل ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستانی محنت کش سزاؤں کی مدت پوری کر چکنے کے باوجود غیر معینہ مدت تک کے لیے قیدیوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ہائی کمیشن ملیشیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
جنہوں نے ہمارے ان بے گناہ قیدی جو ملیشیا میں پھنسے ہوئے تھے ان کی واپسی کے لیے اس ماہ مقدس میں ان کی واپسی کا انتظام کیا. ملائیشیا کی جیلوں میں قید اپنی سزائیں مکمل کرنے کے بعد پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے خصوصی پرواز کے انتظامات پر ہم حکومت پاکستان اور ہائی کمیشن آف پاکستان کوالالمپور کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. لاک ڈاؤن کا سلسلہ نرم ہوتے ہی حکومت پاکستان نے ان مجبور قیدیوں کو وطن واپسی کے فوری انتظامات کیے. پاکستانی قیدیوں کو 2 مراحل میں وطن واپس لایا جائے گا. حکومت پاکستان نے اس سلسلہ میں ملائیشیا کی فضائی کمپنی مالڈو ایئر لائنز کی 2 پروازوں کو چارٹر کیا ہے. پہلی پرواز 17 مئی کو تقریباً 200 قیدیوں کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ دوسری پرواز بھی عید سے قبل مزید 134 قیدیوں کو لے کر وطن عزیز پہنچے گی. جی ان مجبور قیدیوں کی داد رسی پر نہ صرف ان کے اہل خانہ پاکستانی کمیونٹی جو ملیشیا میں ہے بلکہ ہر پاکستانی حکومت پاکستان اور پاکستانی ہائی کمیشن ملیشیا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے وطن کے تمام پردیسی ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا. تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم میں آن لائن بین الاقوامی کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں دنیا بھر سے ممبران پارلیمنٹ، وکلاء اور سکالرز نے شرکت کی. شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی. کانفرنس سے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی خطاب کیا، اور اسی کانفرنس کا مزید احوال جان لیتے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں. کورونا کی وبا کے دوران مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ظلم و ستم تیز کر دیا ہے. دوسری جانب دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں پاکستانیوں نے بھی بھارتی مظالم کے خلاف زور و شور سے آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہترین طریقے کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے. تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام آن لائن کشمیر کانفرنس بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، جس میں امریکہ، ترکی، کینیڈا، پاکستان، کشمیر، عرب اور یورپ کے مختلف ممالک سے پارلیمنٹیرینز، وکلاء، دانشور، صحافی اور سیاسی رہنما شریک ہوئے. سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کورونا کی آڑ میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. بھارتی فورسز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر رہی ہیں. عالمی برادری بھارتی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے. Strong, resolute resistance to the repression unleashed by the Indian occupation army, which today has the highest civilian soldier ratio in modern warfare. About 900,000 men under arms policing the valley and trying to occupy and control 8 million people who are Muslims. امریکہ سے ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا کہ پاکستان اور ترکی مل کر OIC کو مجبور کریں کہ وہ کشمیر کے موجودہ حالات پر ایک اجلاس بلائیں. مسلم دنیا میں ترکی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. Finally, I am really delighted that we have Senator Mushahid Hussain here. He has proved to be the friend of Kashmir, not only in Islamabad, in the elsewhere. He can also do one thing. Let us have the Pakistan Senate Foreign Relations Committee, a joint Kashmir conference with the Turkish Parliamentary Foreign Relations Committee. So if we can initiate few of these activities, because these are the tangible activities, because I am going to tell you that whatever you are doing on the streets of Washington, on the streets of Brussels, on the streets of Kuwait, on the streets of London, it is being felt on the streets of New York. کویت بار ایسوسی ایشن کے انسانی حقوق کمیٹی کے ڈائریکٹر مجبل الشریکہ نے کہا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے اور کشمیر کے مسلمانوں کا درد ہمارا درد ہے. انہوں نے کہا کہ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کے سپورٹرز کو عرب ممالک میں جگہ نہیں ملے گی. وهو لا شك بأنه مخطط بدأوا بتنفيذه بدليل أن المدعو شتي الذي سرق أموال الإمارات وهرب بدأ يشتري أراضي في كشمير. سکندر صدیق ڈینش ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو ڈینش پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے اور اس سلسلے میں ایک بڑی کانفرنس ڈینش پارلیمنٹ میں رکھیں گے. You can call it ethnic cleansing or you can call it demographic engineering to make Kashmir into a Hindu state. Call it whatever you will, but the inescapable conclusion has to be that COVID cover in Kashmir is bringing Kashmir a step closer to the last phase of genocide.
आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब्दुल रशीद तुराबी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी कश्मीरी क़यादत एक जामिया हिकमत अमली अपनाए और इस खूनी लकीर को अपने पांव तले रोंद डाले। अगर दीवारें बर्लिन गिर सकती है तो ये खूनी लकीर भी टूट सकती है। Cabinet of Kuwait and Government of Kuwait and human rights activists that they have taken the notice of ongoing situation in Kashmir and what is happening over Muslim brothers and sisters in India by the deliberate campaign of genocide. They have taken the point, and the right track is that Arab masses, Muslim brothers, they should come forward. They should influence their respective governments. जूली वार्ड साबक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि बरतानिया को फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए वाज़ेह हिकमत अमली अपनाना होगी ताकि इन मसाइल को हल करके इंसानी जानें बचाई जा सकें। The EU is a human rights organisation, it is a defender of peace, it is an open space for that difficult discussion and debate. कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर गुलाम नबी मीर सदर वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम, दलाल अल हजमी, एडवोकेट कुवैत बार एसोसिएशन, नज़ीर अहमद कुरैशी, वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, अंसर मंजूर हुसैन और दीगर ने भी खिताब करते हुए लॉकडाउन की आड़ में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ इंसानियत सोज भारतीय मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत की। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन भर की इमाम बारगाहों से यौम शहादत हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मौके पर ऑनलाइन मजालिस का इनेकाद किया गया। उलमा कराम ने मुख्तलिफ औक़ात में ऑनलाइन मजालिस बर्पा करके हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली और शहादत का तारीख़ी पस मंज़र बयान किया। तफसीलात जान लेते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। हज़रत सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजह अल करीम के यौम शहादत के सिलसिला में लंदन भर के रवायती जुलूस और मजालिस की मनसूखी की वजह से इस बार ऑनलाइन मजालिस का इनेकाद किया गया। लोगों ने घरों से ऑनलाइन मजालिस में शिरकत की और हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजह की शहादत के मौके पर अहले इस्लाम में अखुवत, भाईचारे और इस्लाम की असल तालीमात पर अमल करने की दुआएं मांगी। मजालिस में कोरोना वायरस की वजह से जान बहक होने वालों की दुआएं मगफरत भी की गई और इस वबा से जल्द निजात के लिए अल्लाह के हजूर आप दीदा होकर इल्तिजाएं की गई। ज़ब हैदर को लगनी इतनी आसान न थी, कातिल भी मुंतज़िर था वक्त अज़ां को। यौम अली अलैहिस्सलाम की मजलिस और जुलूस का सिलसिला बवजह कोरोना वायरस रवायती अंदाज से ना हो सका, लिहाजा मस्जिद और इमाम बारगाह शोहदाए करबला लंदन की जानिब से बराह रास्त नशियात का सिलसिला जारी रहा। बरतानिया के इस बैनुल मज़ाहिब मुआशरे में हम रहते हुए अपने मुल्क के पाकिस्तान और अपने मज़हब इस्लाम की नेक नामी का सबब उसी सूरत में बन सकते हैं जब हम सीरत इमाम अली को अपनाएं। वही हमारी दुनिया और आखिरत की निजात की भी ज़मानत है। रमज़ान मुबारक की इबादत का सिलसिला जारी है, लेकिन इस साल हालात की वजह से और मसाजिद बंद होने की वजह से हम बाजमात नमाज और अफ्तार और जुमे की नमाज के इज्तिमात खासतौर पर शब क़द्र के अमाल और मजालिस शहादत से महरूम हैं। बहरहाल ऑनलाइन प्रोग्राम्स की वजह से जो मसाजिद ने और इमाम बारगाहों ने अरेंज किए हैं उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो कमी पूरी हो रही है। इस मौके पर हुसैनी इस्लामिक मिशन, आइसल वर्ड कीना ट्रस्ट, इमाम बारगाह शोहदाए करबला और गिरदनवाह के इमाम बारगाहों और मसाजिद के उलमा कराम ने मुख्तलिफ औकात में ऑनलाइन मजालिस से खिताब करते हुए हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजह अल करीम की शहादत और फ़ज़ाइल के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस्लाम में हज़रत अली की हयात तैयबा मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है, जिसमें आपने मुनाफ़क़त से बचने और अल्लाह की रस्सी को थामने की तलकीन की, जबकि मुसलमानों में तफरीक को शदीद नापसंद फरमाते हुए इल्म और आगही के रस्ते पर जिंदगियाँ उस्तवार करने की हिदायत की। वो रात जो आपकी शहादत की रात थी, आप रात भर नहीं सोए, बल्कि बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखकर बार बार कह रहे थे कि खुदा की कसम मुझे कोई झूठी खबर नहीं दी गई। यही वो रात है जिसका वादा शहादत किया गया है। आपकी जुबान से फौरन जो लफ्ज निकला वो था फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। अल्लाह ताला मौला कायनात की बरकत से हम सब की परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, दुख, दर्द सब दूर फरमाए। खुसूसन कोरोना वायरस की जद में जो इस वक्त पूरी मखलूक है, अल्लाह मुश्किल कुशा के सदका से इस मुश्किल को आसान फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है और सारा निज़ाम मफलूज हो गया है। इदारा जाफरिया इमाम बारगाह लंदन के भी सारे प्रोग्राम जिसमें पंजगाना नमाज, मजालिस, दर्स
وغیرہ ہیں متاثر ہوئے ہیں۔ ہمیں خاص طور پہ افسوس ہے کہ رمضان المبارک کی افطاریاں، مجالس اور خصوصاً شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کی مجالس و تابوت اس سال نہیں اٹھ سکا۔ اس کا ہمیں شدت سے افسوس ہے، مگر ادارہ جعفریہ نے آن لائن مجالس، دروس و تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تاکہ سب لوگ گھروں پر بیٹھ کے اس علم سے مستفیض ہو سکیں۔ یہ ایام شہادت کے دن ہیں۔ مولا کائنات، فاتح خیبر، لافتح، شیر خدا، امام المتقین حضرت علی علیہ السلام، چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور دنیا میں جو آفات و بلایات کا سامنا ہے انسانوں کو، تو ہر گھر سے پروگرام جاری ہیں، ذکر جاری ہے، عزاداری اور شہادت کو اسی خلوص اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ علماء اکرام نے اپنے آن لائن خطابات میں کہا کہ آج حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمودات دیواروں اور کتابوں میں سجانے کی بجائے ان پر عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حالت نماز میں زخمی ہو کر بھی اس بات کا پیغام دیا کہ تمام مسلمان آخرت میں نجات کے لیے نماز قائم کریں اور فرقوں میں تقسیم نہ ہوں۔